खाइए तीन कचौरी कचौरी 20 रुपया कचौरी एक 20 एक 20 Oh my god. পানি ফুচকা কত করে পানি ফুচকা আছে 40 টাকা, দই ফুচকা 60 টাকা আছে। তাহলে 40 টাকার একটি দিন। আর এগুলো এগুলো কি খাবার এগুলো? জি দই ফুচকা, দই পাপড়ি চাট। ও দই পাপড়ি চাট বলে কি, মানে মিক্সড কয়েকটা। এটা সিঙ্গারা না, মাঝখানেরটা খাস্তা কচুরি কচুরি। ও আচ্ছা আচ্ছা, কচুরি কচুরি কত করে এগুলো? 40 টাকা। 2 পিস 40, 1 পিস হয় না। হ্যাঁ, আর এই পাশেরটা ওটা হচ্ছে দই বড়া। দই বড়া। আচ্ছা, আমার একটা কচুরি দিবেন। হ্যাঁ, কচুরির সাথে কি সস থাকবে না অন্য কিছু? চাটনি। হ্যাঁ, কটা কচুরি? একটি কচুরি দিলে। এগুলো ওভেনে থাকে না? 20 পিঁপড়ে পিঁপড়ে इसका क्या दाम है? इसका है इसका 20 रुपीस है। मेरे समझ तो मेरे समझता नहीं यार 20 बीच 20 रुपया। हाँ 20 रुपया। खाइए तीन कचौरी कचौरी 20 रुपया कचौरी एक एक 20 एक 20 खवड़ा दिया होगा एक 20 આમ જો એક જ જોતી હોય તો 20 રૂપિયાની, બે જોતી હોય તો 40 રૂપિયાની. હવે સમજાણું? हाँ हम ले ला लो दिखाओ। 2 पीस लेगा तो 40 रुपया। हाँ हाँ કે દો પીસ में दो એમ નથી ને? 30 में तो समोसा मिले। जा તો આ पानी પાણીપુરીનું શું? 40 रुपया 6 આ पीस। એક ડીશ ને ले लिया